Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Čitaj sa mnom. Danas ću vam pričati o knjizi European Startup Revolution autora Ive Špigela. Ivo je poduzetnik iz Zagreba i dugo godina se bavi pisanjem o tehnologiji i društvu. I jedna od njegovih misija jeste širenje informacija o ljudima i kompanijama iz evropske startup scene. To je jedan od razloga zbog kojeg je ova knjiga i nastala. A ja sam odabrala za čitanje zbog toga što na Spark.me konferenciji već godinama pratim startup takmičenja i interesovala sam se za taj svijet, ali moram da budem iskrena, nikad nije bio u potpunosti jasan i čitanje ove knjige mi se učinilo kao dobar način da startupe malo bolje upoznam. Ta odluka je u stvari bila jako dobra zbog toga što se ova knjiga sastoji od 28 intervjua sa najznačajnijim igračima evropske startup scene. I čitanjem svih tih intervjua dobila sam uvid u neke veoma važne stvari. Kad i kako bi bilo ko od nas mogao da razgovara sa ljudima koji su napravili Last.fm, Dailymotion, Deezer, Prezi, Nordeus ili Laki malo istražuje, ili Rimac automobila. U suštini čitanjem ovih 28 intervjua vi imate priliku da razgovarate sa tim ljudima. Ja sam nabrojala samo one za koje sam u stvari čula i prije čitanja ove knjige, a za mnoge od njih nisam znala da su iz Europe i to je još jedna od misija ove knjige, jer je nekako fokus uvijek na Americi i na njihovom tržištu i vrlo često ljudi ne znaju koliko uspješnih europskih startupa postoji i koliko uopšte na ovom našem kontinentu ima talenata. Najjednostavniji opis ove knjige bi bio da je to u stvari udžbenik iz poduzetništva, jer o svim nekim poslovnim odlukama, dilemama, problemima, ali i uspjesima čitate od ljudi koji su to prošli kroz svoje lično iskustvo. I ja bukvalno nakon čitanja knjige imam osjećaj kako su mi se vidici nemjerljivo proširili, jer sam upoznala mnoge njihove dileme i probleme, razlike između američkog i europskog tržišta, o mukama koje evropski startupi imaju zbog poslovanja na svom tržištu koje je rascjepkano, o dilemama da li širiti poslovanje prebacivanjem sjedišta u Ameriku ili ostajati na svom tržištu gdje su prvi. O svim tim problemima čitate od ljudi koji su ih proživljavali. Ivo je intervju uradio na veoma zanimljiv način u 2 navrata sa razmakom od par godina, tako da u suštini imate uvid u to kako su se njihove firme razvijale, da li su napredovale, stagnirale ili su propadale, da bukvalno ima i takvih. Zanimljivo je čitati sve ovo zbog toga što upoznate način razmišljanja velikih i osobina koja mi se definitivno najviše svidjela i koju bih voljela nekako naučiti jeste upornost. Upornost čak i kad stvari ne idu kako treba je nešto što kod njih uglavnom čini dobitnu kombinaciju i to je nešto što bi zaista bilo dobro da svako od nas može napraviti. Ovoj knjizi ću definitivno pisati tekst na blogu jer sam izdvojila još nekoliko stvari koje mislim da mogu biti korisne svima bez obzira da li će čitati knjigu. A znam sigurno da ću na Spark.me konferenciji svih 10 startup takmičara ovaj put gledati nekim sasvim drugim očima jer sam dobila uvid u to kako otprilike funkcioniše njihov svijet. Ovaj video ću završiti jednim odlomkom kojim je Ivo završio svoju knjigu. Prevela sam ga ovdje na papir da naučim napamet, pošto je knjiga inače na engleskom. Ivo kaže: djeca u srednjim školama uglavnom ne čitaju knjige o poduzetništvu. Postoji ipak mala šansa da će neka talentovana djevojčica ili dječak u jednoj školi uzeti ovu knjigu. U njoj će čitati o nekim ludim ljudima koji su uradili lude stvari i završili kreirajući fantastične priče za sebe, njihove su osnivače, investitore i klijente, dižući se iznad depresivne makroekonomske statistike da bi postali kapetani rijetke vrste broda, uspješnih europskih startupa spremnih da preuzmu svijet. Hvala vam na vremenu odvojenom za gledanje ovog videa. Do sljedećeg puta. Ćao!